Assalomu alaykum, با شما مامورجان سوبانов از کانال مامور آزیا. امروز یکشنبه قرار داریم در مول بازار ناحیه دوستی ولایت خاطلون در این ویدیو سیومکا کردیم. بقای کلان، بقای سردنی برای بستن با بقاچای یوش گوسالا بقا. ویدیو را تا آخرش تماشا کنین. اگر شما در کانال ما یکم باشین ویدیوی ما را تماشا کرده باشین. تا کانال ابونه شوید، دستگیری را فراموش نکنید. ویدیو معقول باشه لایک رفتیم. حالا بقای دو ساله 9000 با سودا میشه، بازار تو 8000 نرخ کرده است. این بخورا باز دیم شان نشون میتیم وی یکم شای من قفوش نه دیمش ایش 10000 گفتسته سودا میشه، بازار 93 باز سودا کرده است. جای پولگیریش 96 95 بقاچای نوبتی 6200 سودا میشه، بازار 58 نرخ کرده است ولی دوداگیش نیست. مانا پرمیرنا یک ساله بقاچه ماین مانا بقاچای سردنی 73 با سودا میشه، بازار 68 dediniz mi? Bozor 68 narx kadar. Bu qancha? Haftani mazor bu savdo mishava. Bozor 65 narx kadar savol dodagish nes. 1,5 yashar bormi bu? 2 yashar. Bu qancha do'sola bu dast. Rossiyada hammasiga alagalik salom. Rahmat. Bukhay navbati haftani mazor savdo mishava, bozor 6300 narx edilsa. Necha yashar bu? 2 yashar bormi? Qaribi do'sola bu dast buqa. Shasse bozor narx edilsa 75 vitessa. Bukhay navbati shashini mazor bu savdo mishava, bozor to 6000 narx edilsa. Buqa примерно 1,5 sola buqacha. Ay qafosh. Necha yashar bu? Buqay 3 sola, lekin qadish pastar, qarodash naqs 8000 vitessa savdo mishava, bozor to 7000 narx edilsa. Holi dodagish nest. Mana ay qafosh. Bukay navbati ay du sola nav guzashtagi 8000 vitessa bu savdo mishava, bozor 73 74 narx kadesta. Nadoday oli. Buqa 8000 savdo mishava, bozor to 7,5 74 73 narx kadesta. Mana Oli dodagish nest. Na kalash. Bukhay navbati, bukhay zoti narxish 10000 miyamshtaro savdo mishava, bozor 97 narx edilsa. Az 95 to 97 bozor narx edilsa. Bukhay oyandador Karpat. Bukhay navbati 2 sola narxish 8000 bu savdo mishava, bozor to 7000 narx edilsa. Oli nadudast. Bukhay zoti. Mana dita buqa 8300 yaktash 8500. Neysha 78 77 narx edilsa, oli dodagish nes. Mana duymush kabut İşe bozor to 8000 narx edilsa, işam 8000 da nadodast oli. İşam ay peş nişon bite. Nadı tabuqa. Nadı tabuqa. 16000 çan ardaş? Ne? Gufte giton. Xton. 16 ne marz şuftesta bu savdo mishava. Bozor kadar 15200.
До табуқа ардышам 2 сола примерно. Мумкин гузаштаги боша кам-кам. Ма буқаи навбати 8500 савдо мешава. Стонош хаус шкамок шод. Бозор то 7500 нарх када. Примерно 2 сола буқа. Мана буқаи навбати 78 бу савдо мешава. Бозор то 6 то 65 када на? 65. Баландиш то 68 нарх кадааст. Надода соли. Ма буқачаи навбати 1.5 сола буқача будааст. 67 гуфтеса савдо мешава. Бозор то 60 нарх када на ака. Мана. Йотпад шаба. Мана буқаи навбати 73 гуфтеса савдо мешава. Игаларни кута. Бозор 68 нарх кадааст оли надодааст. Мана дута буқаи ёш бачаҳои 1 сола мана иш ҳардушам 6500 будааст савдо мешава. Манаи алара 59 бозор нарх када. Бунisi nechi qildi? 1 xila, ish ham 59 hamu narx. Harcha 59 narx qadast. Ma bu qachai navbati 6000 rupiya savdo meshava bozor to 5000 narx qadast. Oli dodagi ish nest. Над таб қачай ёш қариби 1 сола 47 бо савдо мешава. Мана деимаш бозор 42 40 41 ҳар хел нарх кадеста ардушам. Қачо мана гусалавқо набқай навбати 57 бо савдо мешава. Бозор то 5000 нарх кадааст. Оли додагиш нест. Унаиш 47 бо савдо мешава. Бозор то 4000 нарх кадааст. Навбати қачаи тарғел будааст. Сиёҳтарак 5000 савдо мешава. Бозор 45 нарх кадаа. Унаиш 48 бо савдо мешава. Ҳар душа як ҷоя 45 нарх кадеста оли додагиш нест. Аб қачаи навбати примерно 6 моҳ 7 моҳ қача 41 гуфтеста савдо мешава. Бозор 4000 нарх кадааст. ша наздик нарх када. Мана бу қачаи зоти нарх 6500 савдо мешава. Бозор то 5.5 нарх кадааст. Примерно 1 сола нав гузаштаги бу қача. Иш чи ака? Ина чилаф мегум бо муомила дора. Чилаф бо муомила дора. Бозор чанд кадира? Бозора 42 кад. Бозор 42 нарх кадааст мана. На дута бу қачаи ёш 1 сола нав гузаштаги. 5 миллион дедингизми? 6-дан. 6000 будааст савдо мешава. Бозор 5200 нарх кадеста ҳар душа. Ма сета бу қачаи ёш 5500 5200 5300 бо савдо мешава. Бозор 47 45 44 нарх кадеста мана. Вобаста ай пародаш ай қадаш наб қачо наб қачаи навбати қариби 2 сола савдо меша 6 муфтия 6000 савдо мешава. Бозор 55 нарх кадааст. Оли додагиш нест.
ма буқача нархаш 6000 бо савдо мешава. Бозор 53.5 нарх кардааст. Сини солаш примерно 1 сола. Буқача. ма буқаи навбатӣ 6200 нархаш савдо мешава. Бозор нарх кардааст 55 54 бозор нарх кардааст, вале додагиш нест. Буқаи навбатӣ буқаи ала 68 бо савдо мешава. Бозор 59 58 нарх кардааст, вале додагиш нест. чанд пул додан? ишам 68 савдо мешава. Бозор чанд кард? 55 то 58 бозор нарх кардааст. ма буқаи навбатӣ сини солаш примерно 1 солаву 2 моҳа 6500 бо савдо мешава. бозор 56 57 нарх кардааст, вале додагиш нест.